أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation jamaki ana musulu ana fatahal konton urayina barinya controla bisilme ya controla tignenta ya controla famajigo be control mento afali ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah lon commental jam ko hanyo ko matili hanyo ko ndalo silo kan silo memo siratal mustaqim silo tin se dunia en sotanyadi mafo alkiyamol o me fo na lon na ko ni ala hajigo dole be nyon na ni wol mun na ustajiti Ousmane Cissé Kindia alay kanjura Cissé dinke ni wol be nyon nabi inshallah na be nyon na wala hadalaton wala hada men be benni jangaro ma e comme coronavirus si fay ni merje bulari say bolutu mo wol kono jangaro en tamitale muslimi ya jangaro en nako fo nyamen e hato taxama nyamen na inshallah ala ko ha continent na limaniya la sabatila mbe wala hada yim bulala la mbabula la sagoto mbal konton na wala hada le bembulu ni ala hala ni mbota den ni ustadio Ahmed Benari après ni ustadio fana Sidia soare Benari Ahmed ta wo be benni sunkaro lema Sidia ta fana wo be benni Moria kul lema inshallah mena law wala hadaliti awa ne wo bota di wala hadalu bembul labi jang nga question le prochaine na karamo holuma question wolu fana mbata jabu du soto membe benni misilmi ama bar wala hadal le moyniti question prochaine la pel kono ala hake la pel lonna meni bidje ala haji godu ala nyasilam mokodu meni se wala hada jabir nyama inshallah barako be jabiro mento wo jabiro wolu wol be mbulla bena la wol kanne ni mi ke ko be une semaine ou 2 semaines kala wol kan bena la wala hada wol tinin natiti wolu mo la wala hada ni ngabulala inshallah tara inshallah wala hada bandula fatigo senanari asana wala hada kum fa hanye ni ala halani wo nala hawl lam ni ngol bulal harji heto jang inshallah be kala wala hadalati wala hada men bal munafanna wo kono be men fo da be telle mo ko kilingati misilimo ni hame ko misilimo e hol fo ko misilimo le mun hakilim fa hakilingati ni hamo ho mo je kelela misilimi yayin kono la misilimo le senyon so la bar ni hanyo hon so isi tahabo minto alquran wala kono ni hajeje doro me nyon so je me nyon tinyaji wo kono bi isi ya misilimo be nyon do yalla misilimo be nyon nan la paix jang inshallah pe man ko ti akara mo holu man ko ti foni mengi to nyigi foni menga kudo fu ma parce que mo mediano be ma wo fo me kuno wo fananto barambe wala hadar bulala la sagoto jang inshallah ba mo bisido monati men se bisido mo munafan wala mo balne na ustaju bulala alhi tulmalo wala hake al salon coronavirus menje bulari halon ko jangar sifayin tambitale jannim bi besila bare saybul hamta nyadi altala lama sa fonni jira kono alibi tu law la sain ten ne Ousmane lebe wala hada dam tala Ousmane Cissé Kindia alayhi tul malala ba fa la ko bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi khalaqal insana wa amara alla yushraka bihi shay'a ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انت بارنو انت كوكينيو خلو Union de la paix Jamalu ko hal konton muslimiya kontrola hal konton barinya kontrola hal konton famajigo kontrola be na alfalu konton na sitin kono Union de la paix hanna khalifolu konton sitin kono Union de la paix be na kawandi bolalu konton na sitin kono Union de la paix hanna musolu mbengi musolu mbare musolu sugula lalu bi bela tinnin kontona
Union de la paix la mer la kunyumalu be la dennin kontona misilme ya kontola mimu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ntenine mu alla talibu aldin aldokho alkumutanyokho Union de la paix kono minketa Ousmane Cissé ti El Haz Kanjoha Cissé dinki. Baringelu Union de la paix be altala tantula wahatu pe so anintilo be altala tantula alamun sabatilauka salatu sinuma ba kidila almabusu rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdullahi namiyommo min ne ba fe ha altala la mansa ya fun siriya kidi fata ibe salatu le kidila kan sinya kilin altala se salitigo kan sinyata oto mbafola Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oto maringali mbalu kontona silamaya kontola mimu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ntebarin kemalu marin musumalu a alumba kalama bi konje tanjo wakatu min konotin wakati ninyi be atala tantula be alala tego kola ni wakatu suno be siarin mukholu kan adama dingelu kan wakatu konto filo fanan be siarin adama dingelu kan par muslimolu be altala tantula kono yo adama dingelu bela yilan ni wakatu in kono anin jangaro min jetin abe panna nyamin na abe tala nyamin na abe tunya la filiri mukhol be konto filiri pari man sa kallanki minga duniya da hasangulo da khafin beta a wala man sayante konto filiri donc alhamdulillah ni altala ala damfinu be hakilo bata sagi altala ma nyokhonna altala kili altala tara khatenkenya altala lalati goma oto be tubo min kela kono ala ma tubo be tala donc ame tambi jangaro minje wahato intotin jangaro munu nyokholu asifalu ketali ala lakila la saibolu wahato to iha jangaro thola ko wabahu jangaro iha thola wolila a jangar sufali munti min keta shaibol la wahato to lonni la doluko ko Umar bin al-Khattab la wahato to jangaro inna tale yo alatilo wahato to jangaro inna tale Sayyidina Umar bin al-Khattab ke kendo ke fatinge la ke fatinge yo ke min kita keti ni setano haji silamin kan setano se bole silo kan Umar bin al-Khattab yo ni setano halon ko Umar bin al-Khattab be silo in kan setano se silo bulala sila kutala ta mbaringedu wala wahato kono donc wabahu changaro anatelo wahato kono iyo ahada mutasate jumamma wale kitasate ti imwas asifosati mimma ko imwas jangaro inta mutatakele iyo bahrengelu jangaro inga kasaro siamandila dun misilimoluma ani misilimolu kan
wabahu jangaro inga tinyaro siamandela dum misilimo lukan wakhato to shaibo lukan wakhato to donc nin ala sonta sena donnin kide fata o kan halon ko kuna ke tabbi ngalon ka ko tumbata tambi a ko tumbata ke donc misilme ya kumata kan misilme ya halatta ge misilme ya halu ala kan ko kube kelabi alon ko misilme ya lifolo halu ala kan yo donc nin ala sonta sena o sumu kenyo honyen tonni fo altala min se akenyen fahamoti mbari misilmolu inon de la paix o bebe mu yitalanna bari ngelo halon ko duniyati tego nyimu keta kunnineti altala bulu kha duniya da anatu kefem be na kulu Changaru misalu haitanal ku duniyati tego fam mume bela tennin keta fennineti altala bulu altala khajunte duniyati tego minna khadahi ko felama iyo donc altala fam man duniyati tego injati ama considérer hawnya iyo a duniyati tego da khake fennindeti a telephone siriya mansaya bulu mansaba challa wa ala halon ko duniyati tego fanan nato ke mume be fa ka bebe bannale lundo a be sina lundo nyama kato ni nyayelo duniya tego sina pantun khaben bebe konto filirin changaro la fenni nyante femmin fanna wala hatu mbaringelu union de la paix jamalu a duniya tego ngana duniya tego ta hake donoti khasigin kun iyo surtout ntenni nsen fan kawandi nsen fan hakilo jigi ni ngai tantilale a hay tantilale ko altala ha changaru wa bahu changaru milla ala saibo lukan ala la kila ala saibo lukan wa asi hakatule otonahi toro ahi la fili ko keta sawabu fanfaniti ala la kila la saibolu muhamminu keta saibolu ti hilo ala fe muhammin hilo muslimiya dino infe muhammin hadi maro ke muslimiya dino inna ala la kila la saibolu ulu changarna tikan wabahu jangaro minni la fili yo kumi manwul tulutu ni ala honya tilintilla tilfanansi altala tara fu altala misi a jangaro kumbo jamalu kan khafu nyanyinya mbari islamalu union de la paix jamalu ni duniya tumu ku pariti altalain altala tumme wabahu jangaro illa ala lakila la saibo lukan altala tumme ala lakila la saibo la yarabi jangaro wala min kita jangaro ti minga tinyaro shamana du islama yakan hakonta filo shamana du islama yakan ni iha tola ko imwas jangaro abota makala minin dugo minna dugo wole tun to ko imwas parce que jangaro in wabahu jangaro in adhamu tata sati wolila abota sati wolila a jangar sufa si thamali après athata sami dugu kulukan ate wabahu jangaro hatoro siaman fanana dungi oto mbari islamalu union de la paix jamalu nin duniya tumu kubaleti altala bulu altala tuntina la jangaro lala khasaibo la yarabi jangaro la khala jigi kan wahato to min keta wahatu golenti khatubu wahato to sate kuna da mutata jamminna
sayiba juman tun bɛ kuntigiya lajɛ o le kɛta Abu Ubaida bun Jarrah yo sayibo ni o le tun mu kuntigo teno Abu Ubaida bun Jarrah o le tun bɛ silamu la kuntigiya la wagatu to samin dugu kulo kan wagatu to jangaro nata wagatu min to jangaro to nata jangaro ha mislimo lafili ha mo lafili ikodi ha decision jumanta jangaro la kola maringelu ala tulumalo ala ko asikenyen fahamoti kibe jangaro nyun kumben na nyaadi be decision jumanta la inna koto otofota Abu Ubaida bun Jarrah a jeleta hadiso kono ako konin wabahu jangaro imbatana abata dum moholu ka bata mohol lafili woto ko sariya folo munti ko moho fuyi kana bo ila punkono ko be hilaja ila punkono yo alala mede ko be hilaja ila punkono ko mo fuyi kana bo ila bunkono tubabol janga luwa min labi jani luwa imbe kela khatere jangaro nana alala kila la hijratu santanni saki wonin bi te masan wuli kilinni ko mislimu ha wulu khasariya luwa min la ko mo fuyi kana bo punkono be hilaja punkono hatugu sayibo la kuntigo Abu Ubaida bun Jarrah atamin tumbe kuntigiyala altala nata kitala ate kuntuta jangaro wuleto jangaro matu alamu arkanna tilama ha arkanna di na jangartu muslimoluma min betuta a jangaro kono taharin alamu arkanna dili pema mini ba kono wakato yinto alami bola kono alamu kende ya dilima aman si mimma alakana siwoluma alama funya nyinya la hata fonyo fe khatugu wakato to Muaz bun Jabal ultumbi sin kunna wakato to Muaz alala kila ha Muaz minki yaman dugu kulokan ko Muaz ko taha yaman dugu kulokan iha taha misilme ya fo mokholiyenje yaman dugu kulokan iha taha alta laita yaman mokholla ha tawhido foye Muaz taha o kole ha salo farla salulo foye o kole ha jakko foye Muaz wolu sayibolu alala kila ha min kanu jangaro inna tela khatere wol dolubi sinu kunna yo ayitata dunya la ko mo khonte dunya banku kulo inka mo khominga halalo ni haramu difference long khasiya Muaz bun Jabaliti yo sayibo minga halalo ni haramu difference long o mo khonte dunya ayitata dunya la komi ngasiya Muaz bun Jabaliti wala wakatu lito wala hatu mbaringelu union de la paix khalon ku dunya kita kuniniti altala bulu altala manke dunya ta hake kubati kitabulu kuniniti otonte anite mbaringe kana dunya ta bagazi ti hasigin kun 100%. Donc, paringelu union de la paix. Jangaro minnata aka torya siyamanna dunne muslimolu kun e comme bi a jangaro fanan sufa batana na bi torya la dunka muslimolu kun bari ha kumbe limaniya ni sabaro ni munyoti ni alala tegoti oto asiyaman bije altala se hinanna ha jangaro kumbon kan alamokela oto maringelu wakato minna Abu Ubaidata atifatuta jangaro oto inata jombula a place la
ate fatu kola inata jombula a place la mina la sumuna wole kan inata jombula a place la aywa baringelu Union de la Paix Kamalu habi wakatu minna Abu Ubaidata fatuta jangaro kono inata jombula a place la inata jombula a place la Saiba jumambulata a place la oleketa Amr bun As iha Amr bun As ta habla Ubaidata place la oto mbaringelu Union de la Paix ngana alame Amr bun As ala déclaration folo keta minti jama yen wo koto Amr bun As minga misilmolu tema a solution fanan yi ta misilmolu la hadua do akoto min keta saboti ha jangaro yimma takhaila yo Amr bun As hatimaro ani soutien siaman de apporter moholu kan jangaro la ko sabola ani to ani solution ni altala na ta fero ni to jabo taye ha jangaro pan hafu ha tafonyo fe otombari ngelu sena utuni nyasifa nyohonye dafa killing tumado sasi alhamdulillah bi altala tantula wo mo holle kitamu ko foloti minu nata sariya sufayin titim tubabul yesariya min la kampi doctorul bisariya min la kampi nin kanta a respectela nin kanta mutala nin kanta la tamala barijani itelube tubabul benaloti asariya luti misilime ya le folo kuma tan kan ni haje nteluman bo kalama parce que munna man ne le siti misilime ya dino lon nyinin na hamu petege sino kuwo kube ke kambi misilime ya dino kuma ta kande janin bibe sila khatugu misilime ya dino inde kita ku foloti mi ni altala ha tunatitigo kobe misaliya bula kono misilmiya dino inde fanan nata civilisation ko fanan pebla au point minu ba kalama ani minin ta kalama otombe altala tantula man saba jalla wa ala ata min ganda hanke misilmoluti hambo misilmoluto khadingel bonto min kita misilmoluti oto alamum pela banna misilmiya dino en kono donc barbi nin tubabolu kumata nsem buluke tubabolu la kumolla tonya bari janim ben bulukeli la kumolla ngalon ko we ko misilmiya dino kumata le kan yo donc nin alamanna kanta ase kembulun yinoti oto alamun kisiloma alamun am buluke alala anala kila ani misilmiya dino hakumi la tege asariya kan fu altala min se hinnan na khayafamma hakenye heroti khatubu sariya fu je bolatin tonya nkanta respecter la khala tama khamuta ikome khafo nyamin na jangaru inna kula ala ko mukholisu kisama ikonte ba papa Mustafa Sabane ibi sensibilisation minna misilmiya son tala bima kena keta asufa ketalin misilmiya dino in fanan kono donc oto alim fanan nga règle respecter éloignement min je forin confinement min je forin akana ga mohola akana moho toro khalon ko misilmiya dino son tanyin nali nin jangaro nata ala ko moholu khatu punkono moholi hima tahanyo khonna
ala ku jangaro kana tambi khasi khake toroti mukholukan misilmeya dino son talale oto Amr bun As a déclaration folo minke doluko ko Seydina Umar bin al-Khattab leha déclaration kuma kan wala tama ko halasi jamaluma doluko lonni la fankilin doluko ka tefan Amr bun As ka tefan fande hakuma kan discours to ben ko hafo jamaliye yo parnin ala sonta zena wo kide fata nyokon yen sayin fu atalamin sa kenyen fahamuti wa hato minna wabahu jangaro innata atunta Amr bun As akodi ala déclaration folo khamin fo jamaliye baringelu ala lame ala makelanyem faham ya kunyumati parce que ate ko ni ta dunta bun kono koni ta na ta sain ta dunta bun kono koni ta ha fenwo fentere bun kono na ha mo tere bun kono ko ta be fenwolu janilale hakura ha mo fanan jani iyo nin ta na ta ha mo tere bun kono ko tabi mo kholu janila le pun kono abe fengel fanan janila le pun kono Amr bun As ako ko bar konin tanata adunta bun kono amam mo khotere bun kono ko tabi manala fam majele ko ta fanan be sala afam majele yo nin tanata bun kono kama mo khotere je abe dunna fanyam pun kono le ko ta fanan be sala pun kono afam majele iyo ko nyama sine ko nin wabahu jangaro imbatana batadun satilu kono ko jangaro min jangana te hadun satin kono ko jangaro in hajo be fenjumanna jangaro na ta sate kono ko jangaro hajo be fenjumanna Amr bun As kotin ko jangaro hajobe adama tingellila iyo ko jangaro nanata atunta bun kono adunta sate kono ko jangaro hajobe adama tingellila ko bar ko nin jangaro nata sate kono amam mo hotera man adama din fuitere sate kono ko jangaro kase taha afanyen tugun ka me sembe soto woto ako jamaliye ko mbe mun kela sariya min be appliquer ko ngam protéger jangaro imma ko ngam protéger ala ko jangaro ngana jangaro fananga ta afanye woto mbari ngelu union de la paix jamalu alu sayibo la kumo la mede Amr bun As khasariya la aku jamalu mawoto ko be hajensen ko mo kanima den yohon kan mo holu kanima dun yohon na be hatta tintinnu kan ko ala kulli hali ko jangaro min jete na ta hatta ter mo holun te madunni yohon na mo holun te frutila yohon na mo holbi mathala yohon na ko jangaro sittaha ko misalo le munin ta na ta dun ta bun kono na mam mo khoterje ta si sa famma comme ko na xam mo khoterje ka si mo kholu masoto ko jangaro nana ta sate kono ante fen fin fana nyini na kabe adama tingel le nyini na aha na doctorilu tubabolu hasariya milla confinement sariya kante aha na alhayin compare saibo la decision na follow salon ko misilmeya dino a telefolo na ta misilmeya sariya koluti hayita misilmolla ha altala tara akukan
atala keta sabuti halo ife ila tua ni la solution ni la loi wulukan atala hajangaro fu hafunya nyinya hathafonyo fe nam aywa baringelu union de la paix Chamalu ame tambi ko nge kidi fata kam min kan alala kilala saibolu min keta Abu Ubaidata bun Jaraha jangaro nari ataha dekre folo min nabo ko be hatu bun kono yo jangaro tate satoti ate fatu kola inata jumbula a place wale keta Amr bun As ufananna ta decision jumam fo akoko jangaro min jangana tin tentin ko mo kholi hima taxan xonna mo kholu hajense mo kholu kana tu sigiri ñoxon dafe mo khol ha ta tintinelu kan alako jangaro min jangana tin parce que jangaro hajo be adama dingel lila donc fo atala min se loife hinela ha jangaro taxafonyo fe o keta sabuti atala ha jangaro fu ha funya ninya oto mbaringelu union de la paix Chamalu séparation wakatu min konoti nge confinement wakatu min konoti nge mataho min keri nyohon natin wakatu min kono aman jahu ku kurunte ku jahunte nkanta sonala nga respecte akana ganna ni barin man tahaya akana gaila ni barin ku kikan tahaya akana gaila halon tubabu la hasariya millati misilmiya dino fanan hasariya sufayin lale kangaro nari sariya min fota ha respecte alta lala dua ta ufanan si soto wale kono yo nim misilmiya tino fanan na tawula sabati oto na bata ke sabo timbe altala tarala alama kilan yan khafara tuti abata ke sabo ti hammat ha baringella jangaro bata ke sabo ti hammat ha misirullah jangaro bata ke sabo ti hammat han kafnyo khollan kanuntillah jangaro bata ke saboti futu nyoko ma fulo lu bun kono nyoko ma fulo do lu fam bata sikka nyokon to ki kanima do nyokon na oto habimbe situation ni opposition to baringelu alinga altala tara yo altala minga wabahu jangaro innati saibo latan wokola ati altala fanan khitu alamansa to khajangaro intinya few khabem mo kholla matahari nyokonna khasariya minifo akuto ala ko jangaro si takhafonyo fe altala loti fe khajangaro pan khatinya few khakomo kema heroti oto bata altala tara na position intombe matari nyokonna suno into kontofilo into yila into be altala matara la partout na bungol kono fo altala minse ken de malati ala mokela hakesaboti khajangaro impan dunya banku kulu inkan ala mokela ala kana ke ngatu jangaro into jangaro ngam masoto nsato hatu jangaro kono ala kano ke ala kana ne ten jangaro inna ala kano ke ala munna tangala na thamulu to ala munna tangala na sigolu to ala munna tangala na nyokon kumfa bolu to o to mbaringalu union de la paix ni tubabolu nyamu kholu lonni lalu ikomma ko ngamma tahanyokon na khasariala ikome mba papa Mustafa Sabane aba sensibilisation kan woto mfana nga amuta ale ngunya nga sariya umuta nga sariya wala tama
khalon ko misilmiya dino son tasariya sufa wulale kha respecter ni ngoke altala selon fe khajangaro intinya kha tahafonyo fe alam okela khalon ko sariya sufa tumbata appliquer ala la kila la saybo lu tumoto yo min ha misilmiya yin bambu khata hilo afe min fanan keta mo fololti min hasariya sufayin la jangar sufayin na kola o batayi tanna jangaru yin waba jangaru na ta waqtu minna ala la kila la hijratu santanni saki wonin bitema san wakilin aniko a baringelu union de la paix o khasiyade wonte bitide o ton sembo mumunti bi wole ke taduati oto ala mukela ntimalati ala mukela salama ya ntimalati ala mukela jangaro inna wulilati yo man kusoto jangaro inna wakatuto ala kana kinga kusoto atakha wakatuto oto alamu jangaro inga mokhomini masoto alamu kende ala ama mini masoto oto ala kana jangaro insima Allahumma rabbana fa anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika qad da'awnaka kama amartana wa ajibna ya mujibu da'wati da'i kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad man saba lako ud'uni astajib lakum oto alamun na du'alu kabila kha bari union de la paix jamalu konto sitin kono ani min bebe sitin ko kan min tata kenten ninna melati be mba konto na papa Mustafa Sabane ala kijana la timinandi ana la sensibilisation be siti khaliful konto na El Haz Mamadou Tumbuya El Haz Suri Tamanati El Haz Yunus Si El Haz Umaru Kikine El Haz Abdulatif Jabi bi kontona bi akarmokhol kontona be nalu kontona be la mer la kunyuma lu pela ten kontona haketu be kide fatu kampetege nindun tamin gasito alsiyafa ma kila mantonya tininya oto mfana yafa ta jama pela ten ma ni sawabu soto takumu kono afatanta Allah ni futundo soto takono ntenine mu ani shetano oto alamul limani atila khalimani makafu be lundo fana nin ala sunta ba fola jamali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ntenine mu Usman Sise El Haz Kanju Sise dinke alamu ya falama aninna hinela kamara bayani saqira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation ñene mo wara hadati bi même la tali sagoto xalon ko muslimeya alquran oni ani muslimeya kata kuleti ku menga sanke me sanyi wuli kilin yirga kulu muslimeya la kawa kulu joti ala tonya le joti comme na ustadio ndinke Ousmane ganna ka nyame jangaro ni sototale bara sotota saybo le moliti ya sariya men la ka comme confinement e ho men la sigi bon muslimo le moti mo se ala kanu nyaawo nyaawul ha ala kanu le mo sen kila kanu nyaawo nyaambul sen kila kanu le bon bi me nyabele mo hol ko men be dino kanere khashiyawol ti sa ko misiro halaka be message la misiro la hakta ngata sal misiro luto abe kerin ki ko me mo men man ta sal misiro to ou bien misiro la balanga wolu manke misilme kendeti wala limaniya de man sabati je ko mala saybo le kan men la limaniya be sabatrin men hankila je e hankila kam voilà parce que ni ha gole la alama
kuwo ku nase niye lela nyini nase sabu jahu ya bula misilme ya ma nase ake jangaru la sabu mo kutama donc wo mo ya mo priori baleti donc wo kono la alin se in sabari alin nga confinement alin nga respecter alin nga gagal dum alin nga maskili biti nabe membula nante membulu nyimbe be bulu ha mini ni ngola ni be bola edun to ni boto ihi buloko ni ta hata fen kam ma sangala ni bota ma sangala ni carton ma fen lem ni se bolo carton kono hibo carton kono ou bien ni bibo carton kono e se fen do die do kele pani do to ten ya javelin din kakan e ha musware usina ha bulato e ha be masusa ha ko masusa a fen sa e ha na ni fi wi le mo jani bi e be mako e be kila ni fanyo hi fe ni bi la frigo kono le e la frigo kono ni carton mal le si sigi wolo nya satra e masusa ren ko la bolo e bo fana e ko koni membe tiso la hi bulo kete e ha tiso ala ko asena inon ko to jam wo ko hananto ita hata hi bulo ma fen na ila dun ni bulo tema ila dun ni mbo tema e kana kata hi bulo hasi dama ni nu kono ani nyalu ya parce que fen sita ma no mo no direct le mo wo be dun na le fatte kono fen sita dama wo be dun na fen sita dun kono we ni la killa fen sita nyato jiele be no wo le be na la kala sabuti ha e contaminer jangar la akata inta manke nyinti ngay inta ngo respecte kene ni bota kene ni tati bulo ma fenel la dan ni be fui kala hi manga nyawonya ibulo ko ahsenia ni mo geste lati misilme ya mo senialti parce que c'est salji mo tatilin kono tinyam banko no kunya jalu bar bo be ma ke ki me kudulu ma hay bulo le me kudulu muta senia misilme ya hafole ni haje misilmo se kisi kusia mama abelari senia ineka woto kufu ye bola ten adana sarga men fo men jana lati babolo jana men la ni mbeke ne kabrin sanji wudi kilin ni koko misilme ya khayim fole ha respecte fana e ha jangaro kele wolu lala wolu dum e ha lalo e hankila kanu e ha nkila lo e ha ala kanu donc e hayla sariya Allah tahmo nyale woto mbar nga misilmo du ali nyenne soto tabi ha do al bulu ali sen hakil ti honko ali nga ñohon bunya ali nga ñohon gulia inshallah ni ala hala nyeni wala hada do bije mbeta men faliente nga wala hada question poser le momo misilmiati parce que nyabala bi misilimo be ñohon do yala kuluto mbeta ro kanne a question poser tale la pe kona be kala wala dalti tuma do be na sum karo kono laba dan wo be sila ne ustadu benare aymedu benare wala hada men bena prochaine wala hada njole fole aymedu ani comment on appelle ça Sidia Soare ala en fonni ke a wala hada do dimma même benni karamo yakuma mor yakuma o wala hada bije inshallah mena lawlo fanam bulala la jam al sala saha ni ala hala nyini bi mo fangolati ala halon na mo arham salum lati barjanne arham salum ni ala hala nyini inshallah ni ala an kharji hen tendi kuma do be nyen na khafo muslimo lien inshallah saha ni tahta tanga soto o kono la awani man tahta tanga soto kono me be wala hada kuma kando prepare la mena la membula la saboto inshallah hanni hom na fakala alin sen do ñohom fe to ñakan bari ñakan muslimi yakan dino mo dino lati to ñamo to ñalati hara hadimi alin nga wakal wonya bar nga be ke kunya ni ngul yakan har mo wahi dohya har mo wahi nani wallahi ete bi la mento ita hokata ni wo be avancer la wala mo l'essentialité afali en content dinna mo al doho al dinge al kumta ño Mustafa Sawane salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al monsila herato hajangaro infu khafu nyanyina